Yo, what's up guys? Welcome to another vlog. Welcome to another video. So for today's video guys, wala tayong buhaton karon guys kay kundi mag-sorry review ko. Kay sorry kay wa jud ko ka-posting videos this past few days kay sawa na kabalon man ako gilakwan nagbalan bukid na dayo guys nagpa-MBC ko sa Latino School. So sawa na kabalo 1 year and 5 months ko dito sa MBC guys. Dito ko na skill ako. Dito yun ako na-experience ako first college life. Yeah, so sorry jud kayo guys nga jud ko ka-post videos pero hopefully this coming days maka-post na yung videos kay itong lagi kay medyo busy karon nga week guys kay itong kay examination week na namo. So medyo magkalisod pa ko pagkita og time para mag-post og new videos. So atang iri guys, never surrender. #palaban, #Nick O'Reilly Mission. Yan, gano'n lang guys. Ayun, surrender sa ako guys, maluoy mo. Joke lang. Pero guys, sorry guys nga, due ko post videos. But I promise you, in the following days guys, after this week siguro, or after maybe matapos na ako exams, mag-post ng new videos and mag-enjoy kita. Ha? Kaya base mag-vlog ko sa akong lugar gid guys, kaya mamali ko sa mga. So atang iri na guys, and thank you for watching and hope mag-subscribe ka sa akong channel and hit the notification bell. And after that, like this video if you want, like and share this video if you like this video guys. And thank you, and nantawa ang mga old videos na ako guys, i-post kay para malingaw mo, makatawa mo sa akong mga ginapang buhat nga di mao. Ano lagi guys, thank you for watching and sorry you guys, thank you for understanding guys. Bye bye. Yo, what's up guys? Welcome to another video for